আবার না তোমার বক্তৃতা দেখলাম তবে today I can recall the past, how Tipramotha got involved, how many people were there. I still remember Salsa ও জগাই বাড়িও যখন জনসভাঙ্গনী দিন, when I came to the palace, Maharaj was crying, and then seeing him even I cried. And I told Maharaj, don't worry, Tipramotha Tiprasas definitely win ADC election. And I stood there. And this joining program, tini jaro joining go, Tipramotha jaga phaikan sure Bishwajit Chalia thasi. Mojer join khaibainer omoto Tipramotha borok Congress ni borok, CPM ni borok, BJP ni borok. Hui Tipramotha ya kari khange khorok busuk. Ang onek din YouTube nayo. Onek mukhangno aro botlango abo Tipramotha ni. A borong tlangi tik bunjago Tipramotha ki surrender khlaibo. Abo kan nokol surrender. Agi sigamuk thokjang nairo. Usubui jawi paise amasa toni phungabo nai. Abo tlabo toshawang songjawai. Tipramotha bodolia tini je mass joining ka sacha joining omai. And I am so happy. The Chini party Maharaj Nehru flag on photo nahi hai. Maharaj was not Maharaj at that time. He was only Yuvraj. You just see that face. Party nature ka Chini Yuvraj ko Maharaj ka. By this joining program, it proves the next ADC election will not only win, big win will happen for people. Tamo Hamza, Tini Patuk the Bukuksum Tinida joined Hene, I'm not no Lamzakso, Hamza Ramsogo, nor Tini Sini, Obaidalo Samaniko, the Polakatar Bishu Hapkai. Nini khapjang na manu je khapjang ai bono siu Tipramotha ro phaiga tini Tipramotha ni thamsa busuk tongtho a thamsani asol phandor bisu mahatlo ang khajing chini chairman Borongran Jogdish Deborah jokhon kok sanan phayo ang Maharaj so Maharaj, look at our chairman, he looks like Muhammad Azharuddin. Indian অনেক ব্যাটসম্যান ট্রাই করতে আগে আজহারউদ্দিন মিডল অর্ডার থাকে সেঞ্চুরি সুপার আগে ইন্ডিয়ান জিদিল এন্ড জগদীশ দেববর্মা উইল নেভার লিভ রিজনাল পার্টি আমবসা জীবন রিজনাল পার্টি আকারলা আর অনেক কক গাওয়ান বাকি কক গাওয়া হয়েছে অনিমেষ বা ন্যাশনাল পার্টি থাঙ্গাই ও 18 পুরা রব বিজেপি নেতা ছাবো অনিমেষ গো ফাইতো তে 70 বছর দা অনিমেষ ন্যাশনাল পার্টি কাঠালো হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ সাথী চাকালা চ্যালেঞ্জ দে जों खुसरुयै आं महाराज दिनै सावहायसे people who cannot wait for 5 years they cannot be in regional party. Person like Anivesh Debarma waited for 23 years. 23 years police cabinet minister ni dorjabo arone korcho tami Anivesh kok salia tabo montringe Nagpur Anivesh Debarma sang rusari sepra kaite bo montri tongba are 70 বছর bo montri tong montri সভাবন tongei তীর কমমান কমক বসাই মাখওয়া কানাবলে আর আগামী দিন বন্দুক নাই সিংহ সাজা কাউনে সিংহ বুকু পুইনে জেনাই আরো Tipramotha গাতলা I am really thankful to all our MLAs. They all fight inside the assembly, outside the assembly. Some fight বিভাগিছে মন্ত্রী ভূবাগরা যেদিন ছাড়াই ইনিতেই মন্ত্রী নামিয়ে we are ready any point of time. We are ready. But
সিদ্ধান্ত অমপনা সমপনা আপ সিদ্ধান্ত নাহারলার মালিক Maharaj will take the final call and his decision will be taken. Calm down. Maharaj knows about me. Sing money like onak somoy ete. Hari am biruddhe aise. Don't forget about this. Singora phirnai ancholik dol bahige khailai. Ancholik dol se graduation pai master degree PhD se 3-4 lakh pai gai. Singora ancholik dol phirnai. Tawal damte utso. More than 1000 new voter Peniro. I really love you all. Lord Lamzak Sovino, Anikor and Notaxina and Bubakar Kilikini, both Chilihovi Cox Science, Azme Shanti Sabat Ganga. So Bubakar Shanti Gabad Nesuluga. Thank you so much. Keep from up high block to Bubakar.